الحي القيوم. الحمد لله رب العالمين. Sanube iye antigi Allahu sangolo konona na sanube iye antigi Allahu duguma kolo kokan sanube iye antigi Allahu sa ane duguche emunga masaya kembe ka fembe la jelita wa huwa qahiru fawqa ibadihi ete fosi kono me fembe de be ede kono wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ala te wakati kono ate espace ya kotugo espace ni ale te kene kono nana ala te kene kono nana ate wakati kono ale de kene ni dan ka wakati dan ka sɔrɔ atumbe donc ale bombe ni bɛɛ de kɔfɛ an de be kene kono ani wakati kono nana wa anga ko daminɛ b'a la dan sigilen do fana ale ka ko ama daminɛ laban tɛ ka fɔ ko a daminɛ ni ala daminɛ na ni wakati la a bɛ laban ni wakati la o tɛ ale de fɔlɔ fɔlɔ ye wal awwal ale de laban fana ye wal akhir ale de kɛnɛ kan masa ye wal zahir ale de masa dukhuli wal batin chapitre 57 verset 3 bɛɛ ala kiri ka mankutu ye an ɲɛ bɛ nin kuma ninnu na nin kuma ninnu bɛ mɔgɔ bila taasi la kosɛbɛ kosɛbɛ o de kosɔn a bɛ mɔgɔninfinw ani jinɛw bila u ka kɛɲɛ ko la u bɛ kɛɲɛ fɛn mun na dɛ a bɛ o de ɲɛfɔ anw ɲɛna ni suratu rahmani filɛ kɔrɔna sura 30 ani 55 sura 55 sura tɔgɔ suratu rahmani a verset 30 ani 3 a ko ni buna adamadenw ani jinɛw ni an bolo ni an bɛ se ko la n'anw bɛ se ko la ni an bolo an bɛ se ko la k'an ka taa yɔrɔ la sankolo tɛ yen yɔrɔ min na dugumakolo tɛ yen yɔrɔ min na k'an ka bɔ ka pewu k'an ka bɔ espace tan kɔnɔ espace kɔnɔna na kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ jumɛn sankolo tɛ yɔrɔ min na ani dugumakolo tɛ yɔrɔ min na k'an ka taa yen ko ni an sera k'o kɛ ko an bɛ na masaya banbali sɔrɔ an fana bɛ kɛ ale ɲɔgɔnna ye parce que ale tɛ wagati kɔnɔ ale tɛ sankolo ni dugukolo cɛ ale tɛ nin si kɔnɔna na ale de nin bɛɛ da ale tun bɛ yen an ka masaya banbali condition kɛra dɛ an ka masaya banbali condition kɛra o ye yan ko de ye sinon masaya banbali a qualité fila ye a bɛna taa bɛ yen ni donna tarata kɔnɔ a bɛ masaya banbali kɛɲɛ ka kɛ arijɛna doni ye mais ni walasa mɔgɔ minnu hakili la u bɛ se ko la jinɛ minnu hakili la k'u bɛ se ko la parce que jinɛ ninnu bɛ taa fo sankolo la olu y'a kɛ k'u bɛ se ko la donc a sɔrɔla ka nin baro bila an ye an ni jinɛw bɛɛ k'a damakɛɲɛ k'a to yen kuma nin ma se ka wuli hali sisan. a tɛ wuli décret ignoble chapitre 17 verset 58 ala k'an dɛmɛ kana zalika fi kitabil mastura a barika i ye Alahu mun ni buna adamadenw y'a kɛ dani dɔw bɛ yen minnu b'a kɛ ni adamadenw banna ka i barikada danfɛnw bɛ yen minnu bɛ o baara baarakɛla sura 42 a ye duuru a sɛbɛnnen bɛ yen. Kɔrɔnɛ chapitre 66 verset 6 a bɛ yen. a bɛ yen kosɛbɛ. olu bɛ kɛlima kɛ u bɛ ala tanu olu bɛ yen de kuda ye o de kosɔn buna adamaden bɛ dan tuma min na yɛrɛ olu ni ala u ka baro ɲɔgɔnya la u ma ɲɔgɔn faamu parce que olu de ma ala faamu. ala ko k'a bɛ dugumakolo ni kalifa bɔgɔmafɛn dɔ ma ale bɛ buna adamaden da a bɛ sɔrɔ k'u bagan kɔnɔ kɔnɔ sɔrɔ verset 30 ka jigin baro ni bɛ yen olu ye tiɲɛni ye an fa Adama ka kibaruya la ani a bɔnsɔn ko mɛ ko ni i ye Adama da Adama bi joli bɔn kɛ a bɛ dugukolo tiɲɛ il va semer du désordre et il va répandre du sang. Allah akbar. Olu y'a ye u ka kibaruya la parce que lolo kibaruyaw tun bɛ yen ala ko kɔrɔna sura 6 a ye 97 la a ko ni ala ye lolo sigi lolo bɛ kuma aw fɛ dɔnni bɛ lolo kɔnɔna na donc o ye kibaruya sɔrɔ olu yɛrɛ ka dɔnni kɔnɔna na k'a fɔ an fa Adama tiɲɛnikɛla de don a n'a bɔnsɔn o bɛ joli bɔn o bɛ dugukolo tiɲɛ mais o ma fan dɔ in ye. Ils ont vu que l'aspect négatif de Adam et de sa descendance, mais ils n'ont pas vu l'aspect positif de l'homme. Allah! Adam, mun de kosa ebe buna Adam de na kasoro anw be ya.
y'a ye baara wɛrɛ foyi tɛ anw na e ala ko sumani kɔ kabako dɔ dɛ an bɛ subahanallahi fɔ an bɛ alhamdulilahi an bɛ alhamdulilahi fɔ o de kosɔn n'an bɛ taa sujudi kɛ an bɛ subahanallahi fɔ an bɛ alhamdulilahi fɔ fatiha yɛrɛ kɔnɔna na alhamdulilahi de bɛ fɔ ala ko kanu ka bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun ninnu ye ala ko sumo de kabako dɔ dɛ nin bɛ bato de kɔnɔna na mais o tuma nin ye dɛ kabini ala ko k'a bɛ dugukolo yɛrɛ de kalifa an fa adama olu ma ɲɛɲini bilen ala ko n bɛ fɛn dɔn aw tɛ fɛn mun dɔn ko ka discours jɔra ye ala sɔrɔ ka an fa adama kan ka bɔ bɔgɔ la k'a kalan fɛn bɛɛ lajɛlen na foyi tɛ yen an fa adama ma kalan min na a sɔrɔla ka mɛlɛkɛ ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko bon ko sisan ko c'est à l'heure de l'épreuve comme aw ko tiɲɛ de a ka fisamaciya aw bolo a ka fisamaciya bɛ nin sanfɛ. Bon a ye nin ɲɛfɔ ne nin ye mun ye nin ye mun ye nin ye mun ye nin ye mun ye a bɛ so jira ko so ye mun ye o tɛ so dɔn mɛlɛkɛw bɛ so lajɛ o tɛ so dɔn o bɛ fali lajɛ o tɛ fali dɔn fali tɔgɔ o t'a dɔn o yɛrɛ tɛ fosi dɔn ni ala ko suma tɛ diya ye an fa adama sɔrɔla k'o kalan fɛn bɛɛ lajɛlen ala de ye jiri la tɔgɔ da donc ala mun ye an kɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ kɔrɔna sura 17 verset 70 k'ale walakad karamna bani adama ale ye adamaden bonya donc k'an bila dugumakolo sanfɛ yan donc an fana ka ala barikada an bɛ ala barikada ka kɛɲɛ ni bi donya fɛ n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ le 6 mai 2022 an kɛnɛma sɔrɔ an bɛ ala barikada kosɛbɛ an bɔra ka sun kalo baara an y'o boucler an tilara o la o tɛ juma mun tugura le an y'a kɛ le 2 l'été an ye an ka jate 30 dafa ka sɔrɔ ka sanbe kɛ ɲɔgɔn ye donc nin de juma fɔlɔ ye sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ alhamdulilayi o baro kɔnɔna na o don ko an ka charge dɔ ye ne wele a tɔgɔ ye Sadio Ba a bɛ se ka kɛ a nana kɛnɛ kan Sadio Ba ni a ye gɛlɛyaba sɔrɔ tuma min na a kɛra sahibu ye a balimaw a n'a balimaw cɛla la a nka nin don in na a balimakɛ dɔ de taara umura la a bɔtɔ la umura la o ye escale kɛ Éthiopie o ye escale kɛ Éthiopie a ye wagati min ala ma ko an ka yala dugukolo sanfɛ ko dɔ de b'a la kɔnɔ sɔrɔ 22 a ye 46 a yala dugukolo sanfɛ ko dugukolo yala bɛ boli adamaden kan ni ma dɔrɔmɛ don ni na mais a yalatɔ la a ye fɛn dɔ faamu o b'a sɔrɔ a balimakɛ dɔ kɛra sahibu ye o ma se ka o faamu cogoya si la o ye fan bɛɛ kɛ mankan ye a da la a ye gɛlɛyaba sɔrɔ escalier ni kɔnɔna na a ye baro kɛ mɔgɔ dɔw fɛ sunkalo comme a kɛra sunkalo kɔnɔna na o tun bɛ sun baro de la a nana ye ka kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko ye ni sunkalo jɔra ka ban olu bɛ sun de dafa 30 de la Éthiopie olu yɛrɛ tɛ 29 o yɛrɛ t'a dɔn 29 k'a fɔ ko kalo ye 29 olu yɛrɛ t'o dɔn a y'a kamana gan kosɛbɛ a seginnen ka na Bamakɔ kɔnɔna na yan balimakɛ mun ye o ye mun kɛ fatɔ ye bolo kɔfɛtɔ fɛn diinɛ ko la a nana gɛrɛ a la parce que kuma nin a delila ka nin bɛɛ maintenant sisan k'a fɔ ko ala de ko ten bon a tun ma hakili minɛ kosɛbɛ mais a ye min ye o y'a gosi ka tɛmɛ o y'a ci a hakili la ka tɛmɛ ko ala de ko ten kɔnɔna kɔnɔ mais ka sɔrɔ ala batolaw de don i b'i yɛrɛ ɲininka o bɛ ala jɔn de bato a fɔra ɲinɛ ala de ko ten kɔrɔna kɔnɔna na mais a t'a a kun minɛ parce que a ka karamɔgɔ ma deli k'a fɔ a ye a yɛrɛ ma deli k'a ye donc nin don in na a ko vraiment ko ale bɛ fɛ ka kuma n fɛ Sadio Ba in de ye ne wele an ye baroba kɛ parce que a ka ɲininkali fana tun bɛ zakatal fitiri kibaruya a tun bɛ fɛ k'o fana de dɔn o y'a sɔrɔ a kibaruya fɔra a ye ko bon o ye ko dilannen ye maintenant a ko ko mais k'a bɛ fɛ k'a mɛn ne yɛrɛ da
donc an ye baro kɛ o cogoya la n y'a bilasira ko ko tiɲɛni yɛrɛ la ko ale bɔra k'a faamu k'a fɔ hali ni hakili ma baro ninnu n'i y'a ta i b'a dɔn ko nin de ye tiɲɛ o ye jumɛn ye Zakatul fitiri a fɔra ne ko n ko mais aw yɛrɛ parce que n b'a dɔn a jatigi de don comme ça ko ba ye ne wele a ye téléphone bila ko parler n ko mais aw yɛrɛ m'a fɔ ko baraji sɛbɛnnen bɛ Ala fɛ ka ban wa ko awɔ mais aw tilara k'a fɔ ko ni o sunkalo banna ko o sun ma se Ala fɛ dɛ k'a gulonnen bɛ yen mais sisan a gulonnen bɛ min bon Ala jɔn de tun b'a la k'a baraji ni sɛbɛn parce que n'a kɔni gulonnen bɛ yen ni fɔlɔ e ka kuma fɔlɔ n'a kɛra tiɲɛ ye kelen kɔni ye nkalon ye a ko n ko bon n ko an k'o bɛɛ to yen n ko n balimakɛ a ko naam a ko ne k'a ma n ko mais a ka duw kɔnɔna na a fɔra ko hali den minnu wolola bi ko ni muso yɛrɛ garisɛgɛlen don ni a tɛmɛna kalo 6 la k'a ko o fana t'a jate muru ninnu na walasa a ka yɛlɛ ni sun ye kun bɛ ko aw yɛrɛ ka jate la bon sisan olu denmisɛnnin ninnu u ka sun jumɛn de don n'i y'a mɛn sun b'i yɛlɛ o ye maa mun sunnen don maa mun ma sun yɛrɛ don a yɛrɛ ka muru bɛ bɔ mun na ko a ma se ka nin faamu k'a fɔ ko nin ye ko dilannen a ko non kuma to ten ko ale y'a faamu walahi a ko k'ale y'a faamu ko nin kuma nin hakilima bɛɛ bɛ nin faamu n ko bon n ko an balimakɛ Sadio filɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ ka seereya ye nin ye a ko tiɲɛ don n ko mais n ko aw bannen don aw yɛrɛ ka kuma de la o n'o tɛ aw yɛrɛ aw ko a tigi ninnu yɛrɛ de ko a ladagalen tigi ninnu don ko Laylatul Qadr bɛ ɲini su 10 laban de la su 10 laban donc su 10 fɔlɔ su 10 filanan o tɛ mugan ye wa Laylatul Qadr t'o kɔnɔ mais Laylatul Qadr bɛ sɔrɔ su 10 laban de la mais aw ye o ye aw dannen don 9 de la su 9 a ye kelen ni tigɛ k'a fili 10 fara mugan kɔnɔ o ye 30 de ye munna aw tɛ su 10 ye kɛ k'a dafa sa aw ye o ye 9 de b'aw bolo aw dun ko ko su 10 laban e de ko su 10 laban an m'a fɔ su 10 laban e de ko su 10 laban e dun ma su 10 laban e ma deli k'o dafa a ko ko nin a ye nin yɔrɔ de fana faamu alhamdulilayi nin baro ni bɛ ka bɔ o y'a sɔrɔ an bɛ Zawiya la an ka Zawiya la hippodrome la an ka kalanfa Mamudu Samake Kulukoro ale tun sigilen bɛ yen ja a pereselen ba de don ne ka an ka kuma bila o yɔrɔ bɛɛ an ye kuma bila ko mais ustaz ko mais ko ale yɛrɛ dɔnbaga u ka mɔgɔw sigilen bɛ Barɛn a bɛ kalan na Barɛn ko Barɛn de tɛ wa Barɛn arabudugu de don mais a ko comme o fana ye nin kuma kelen fɔ ko yen ni kalo bɔra ka ban olu tɛ kalo lajɛ bilen parce que ko kalo kura jɔra a ma jɔ kalo bɔra bi wa a ma bi saba dafara 29 ka kalo lajɛ o yɛrɛ t'o kɛ bi saba ni kalo daminɛna dɔrɔn a banna tina bɛɛ b'a regarder la ligne i bɛ kalo wɛrɛ jumɛn a dafa bi saba la bi saba de fɔra n'aw sera dɔrɔn a ka dafa kɔrɔna sɔrɔ fila a y'a kɛmɛ 85 donc numu baro ninnu kabako baro de don donc an tun ma ɲɔgɔn ye sunkalo bannen a ye farala ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o la aw san bɛ sanfɛ Ala ka san caman yira anw na Ala ka san caman yɛrɛ de don an garisɛgɛ la a bɛ to ka dɔɔni tigɛ ka bɔ a la anniversaire o anniversaire dɔ de bɛ tigɛ ka bɔ maanifin si la a ye fɛn ka fara kan dɛ dɔ de bɛ ka bɔ a la ko joyeux anniversaire ko j'ai un an de plus t'as un an de moins un an de plus dɔ bɛ ka tigɛ ka bɔ i si de la e bɛ ka i si ban de fêter nin ye tan fixelen bilalen de tun bɛ yen wa fixelen bilalen a tun fixelen bilalen bɛ yen Genèse chapitre 6 de b'o f'i ye aya 3 a tun fixelen don aha san kɛmɛ ani san 20
a doni de be ka boala e be mun fatike nga am ni ko ina de al karamo baw do nada ala kan de a ordo anniversaire jawa do be ke tiye ka bo asila anu so jale ci le be ka to na fara ka ko ishi bana bi amanda ay attention aba ko ede ko do ya ka fara ka atan be te to do na fara ko bi de ada na antigara abana ata fitin ala ka andem na fete ti gashi ha nyana je ma fion de ba ci faut fete anniversaire fete ni kuma be do mun no petron c'est-à-dire que adama de ala dien dongo do min be teme avec do de bo mo ni fi ya kata pa donc anga encourager an yera la en fait ya wakati usigile ndo ka ya fama deli nyini nyoko man ni na a nyoko na fete nunu na mo be yala ko ala ka yafa anma e ka yafa ma ko parce que ni ma yafa e ka problème idi mo ni nyon che ko ni ma yafa ko ala te yafa o kuma mun te chen de ayi kam o che ben o de Quran Quran sura nani aya keme ani ta ani nani ako je dama do be o je nyogo ye dama do be o nyogo ye ni olu nyogo ye kan ala ko nyogo ye anga nyuma ke nyuma do ka nyuma do boroda o nyogo ye ka mo che ben o nyogo ye o nyogo ye nu kan mo che ben be tuwo de fu mo nyogo ya be na kuna adama de ni abena sira bi ma Quran sura tani go na ko ye aga se bi Quran sura tani go na suratul Isra'i a verset biduru ani saba ala be kangar do dabu na adama dunya am ni nyogo chelala abe mu defo wa qul li ibadi yaqulu lillati hiya ahsan ne ka jom ala de be ka kuma en fait c'est ça ko kan ye ale ka jom de ko ya ne ka jom ka kuma nyumo bo awda aw ni nyogo chelala Allah aka to ko kuma nyumo fo aw ni nyogo chelala ko bari sabu muna inna shaytana yanzagu bainahum ko setani mun ko fo le fleni aw ma de ko setani aw jugu de jugu bange lendo ko setani be fe ka teme setani be to ka teme aw ka kuma de fe inna shaytana kana lil insani aduwan mubin adama den jugu bange lendo setani du be teme mo ni fi ka kuma fe ka fitna wuli Allah mo ebe kuma mun bo ida ka nyesi ito nyogo ma akoko ni kuma inte kuma nyuma e ko setani de be teme o fe sisa ka fitna wuli do ibusu sula mana be kuma langolon fo ka nyesi ima balawula am so ka wuli chera bena wala ami wuli chebena donc chebena de be wele kamo chenya ko para ken ala yi mude fo inyina ya fa kibara ngonko la korona sura duru a verset binani ani nani binani du ako mu woni fi sariya depuis Musa ka sariya fo kana bla korona ka sariya korona na ko ne ya bla de ka ko ni mo yi nyechi ba ti nyechi Allah ni mo yi plotige a plodentige ni mo yi nyikari a nyikari ko ni bes ni sarafa na ni de ni ma fa ibe fa wa katabna alayhim fiha anna nafsa bonu bebe bi la loi de taliban c'est-à-dire que taliban ça avec na suraka fo inyina konga mauma ni dola kelen kera ila ni iya fara ne ala fana tena ibulla pour toi Allah akbar ni ala be fi sama ciake iye ono kere min ni ya fara ko nyato alama inyi atigi bo ki nyi kare e ko no ko nyato alama ni ya fara nyato alama akoko bo o min fleni de ko ne ala be no na blake mais ka foko aye ne nyi kare sisa ko ne ma ya fa ko ala te ya fa de o tede c'était ton droit kan mon droit ka do nyi kare kata sa o de tuye ne ka hakɛ mais ni ne ko ne jɛra o ya bane
ni ne ko majje ata anyi karike abike tende me ka ko bo neti yafa wa neta anyi kari wa neti yafa bana ala fana ti yafa ima ma ko yena de ala ti ka hake di me ede bana ka hake la ça c'est un problème ikan lalu maya de askino wala mumbe yafa ko nana yafa fe belebele bade akoko nona blade be ke iye yafa yafa mum fleni abe adam de mo woni Quran sura binani ani flata ibo lege consultation avec ce binani ani saba kuma bado be abina kuma do fe nyina yafa kibra ko kola babuti yafa kan aniye ka hakli jigike comme ambora sungalo la ambe to ka ya ambe yala la ka foko anga yafa nyoma yafa fe belebele baye donc andamani nyonte hakli jigile do wala man sabara wa ghafara akoni mamun sabalila inna zalika la adama de sabali kayafa inna zalika sabali wala man sabara wa ghafara mo ko chera la ni fem fla ni fem belebele baye adama de mo go nyeko inna zalika la min azmi al-umur ni ba fe ikam di mo go kanye ki ka sabali ika ko kun ko kayafa faraka ko abe mo go nye. Ça fait partie de la résolution des pour la résolution des affaires. Kabako sabali ye jumɛn hali ka corona dɔn il faut que sabali de ka sɔrɔ i la. Si tu es trop pressé et tɛ corona dɔɔni sɔrɔ ni pressé len don e bɛ don fɛn o fɛn na e t'a laban i bɛ taa o de ye sabalibaliya ye e bɛ don fɛn o fɛn na e kɔni tɛ se k'a laban. O de sabali baliya donc ite na atomo soro parce que comme kolosena ka dingé c'est à quelques mètres et ko donc vraiment ko jitia ka soro juste solo dro atuma soro abo to ikata ndama sinaw kana tabeti bon amake mo sabali le ko nasu sabali la atuma ka la nyini soro ka abe ko de ko nyina yafa be la nyini nyeko wala shaibu ni kuma fo kun te dowere an dama ni ñogon ci ni ye ya fa ko kuma me fo ngo ñogo ya de be ta Quran sura binane ani kono to abase kono to baro do be suratul hujurat Quran sura binane kono to aya kono chapitre 49 verset 9 wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ni mu'minu fla mo jamakulu fla fora ñogon ko kaka abo mumini jamakulu cela mo ko do ka fo ñogon ko ka kele ay mo defo fa aslihu bainahuma kayu chebe ayu fla fo ko chebe ni fo ko ñogon na akoko ne o fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra o chebe kono nana kelen nana murti kasoro ajota ayada buluda kaka fara fa khatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah aka fara do en aka groupe do en foka ta fo bana sigina ko bara bane ka fu chenye lo andi ñogon cela la shahidu fongo ñogo ya hal mu'min ya ko nana abe ko de ko ñina ka be se ka kam kuma ta andi hadza tigi mun ko am toy dongo da ambe ñogo na ne do ko ma ya am bana do ko ma parce que nango ngon ni mo ni e critique mi kitab wéré mi ma ke kitab ci kene ka kenyene ala ka aya yere e chapitre 5 verset 9 ko parce que kitab wéré de babul fa kambe awde antu ya padelle ay akana ko lu ya padelle de warna surat dur ay bi nani wa man lam yahkum bima anzala Allah wa yakun kafirun kitabu wereye min ta kitabu jigine ka bo ala fe dina kunganko la yengo fo kasra akiri ta kitabu jigine kono nana kitabu were de babulo akira fitri wale alama ko olu dibe wile ko kafiru Allahu akbar yaro ana kelete babu olu fana ko
ango oluka kitabu ni oluye omunke ko ala kira ka kuma kan ko amina na do de bolo ko o do ibana de yame o do bolo o do de fana yame do bolo o de ya di do ma ko o ala kira de ya ko kitabu mun ba bolo ka so kitabu jigine te akoko ni eko ko o ta che ko e fana e kafiri kira fly ko don go beno ko ko don go bena donc ala ko oluye kafiri olu ko ay ko ka don go fana bena kan ka ko aw ye kafiri donc ñu am ñoo bolo fo don go ga ja ma sanen be am ñoo na sa ke fo saya odo parce que avant tina jo olu fara tu na uga kitabu bibla uga ka mo bodo go no to ka mo nyana ma munu tumbe ala ko nyenyi na duguma abebe ka foshika na kornam tante era de ko ni aw dama fora ñoo ko ka sen ka ta kornama e de ko e ka mo mata e be ni ko korna ka ba sen kele ama bon mu yi ko korna ka ta fa wera wala an olu jelala o fitna te ban mais shahidu jelala mo mun ko uli minara u be ko qur'anu anga hine nyogona anga ya fa nyogoma mais yani fitna ka wuli anga famu me fitna wuli on appelle ça la prévention o prévention est jume a prévention fitna prévention folo corona sura bina ni kono to kele de ba fi ayatani fla kanga na nyogom bisikia de Allah ko bisikia la famba e jumu de inna ba'da zanna ismun ka ibalma nyogom bisikia akoko o ye jumu bele baye de kanga na oke afando way e sega am mo saba an sigilembe am be shahidu ne ka telephone tununa misal de do am misiri wati ma be ngulu aha and misiri wata me ngulu men amaye sira wati sira wati kesiru kita de ma ne ko de mira ko ni ka sika bo ale ba olu be wele biskiyo kadro sedu kita alete ara kula la ka bolo ay o asoro adolo debe di bora ya mo shimaka ay asoro debe de donc shaydi simata mais min taranda fo ja antale doya to moyam Allah donc nene mirla gausula gausul ko mais ngolo quoi faut que nga mo sabali nga mo do biskiya ako o mu flene de ko ne jurumula koye Sikatala. he ka ko kuma flene donc biskiya famba ka be do jurumula ko la Allah ni ya me be fen fo mo ma a chama be abena biskiya de fa ne bolo c'est la vrai que ni ya eta ni de do ni ya eta ni de do donc ola anga majanya ka bo biskiya ko nu ma andama ni nyonche ni ko ko mumine doro danaya de doro andama ni nyonche danaya de mumine ya Allah kana siko kuma na de ako kanga na nyongon sogobe kanga na nyongon sogobe ay kile kono na kono so bina ni kono to anga na nyongon biskiya anga na tu nyongon ko ka ko kam nyongon sogobe wala kira nema ibla ikam mo shi koloshi orna sura wora aya kemani aya wulo la ibla lente ikam mo do koloshi de karsa betan karsa biga kete walma atika kete korna fois e dan yo kana tu mo shi ko ka fo ke ebe aso be so be chapitre 88 verset 22 23 inna ilayna anga ya fa ni wakati nu tuma chama ni wakati de en fait ya lada abi comme anga lada sigle note ya fa yetuma be mais kenanga ni fetu nasira ami to yala ka ya fa de l'union ala ka ya fa ma ane ko ni ya fara ka foko ala ya fara on de ko ta to jugala ni ya fara ando damani nyongo chebe nye mais ka foko e jugumu e ko jugumu ke doyina ka foko ala ni e ya fara ato jugala de chapitre 13 verset 6 ay ato jugala mo ma se ko de famu ay ba fa ni donc so ni dikata ya fa de
misali suru ala ko ne Allah ye sueni bali korna sura bi woro ni wo aya tanifla ne de ye sueni bali ne ala ka dande ye kana wali fen suen kana wali fen na nambara korna sura bi woro aya tanifla maintenant sisa atila mo ka ta fen suen a mo ni fi nyon ka fen do suen boka mo bora kalama akuma wulla ne ka singa ko non ko vraiment ay min ke ay ne ka fen mun ta yi afara Allah ya afara donc si ça olu fana ka famula donc no o kera sa ko ala ya afara fa ay de ala ma ya fare ay ala ka kiri de soso ka ne ka fen de ta ay ala ka kiri de soso ay ala ka kiri soso le min ke kan ka fen ta ka ko ne ya afara ka fen talin ko ka fo ko ala ka kiri sosali ko o koro o wuli la tieka ama wuli de aba non ala ya fa ni sera position la position la en fait je ni balile do en fait ni utara ni police la ni mo ka fen digi ka ta fo ko bo vraiment ay mi chuen ya fara police ba ko bo do eta bana le ka ta oui eta bana la e bo kre ya fara ka fen ka on tanga de aya do parce que je suis validé do Mali Allah ba Allah do ye o ba akiri je suis kiri ba nominer maintenant la partie civile c'est désister c'est-à-dire que mo mun ka fen tara ale ko no ko ne ya fara ya bani o korote je suis ko ay je suis wali minga ka akiri binade ay faso ba nomine o kelen de don ko korna ka kiri de o jugala pa ne korna kiri soso aw dama ni nyogon che kata baka mo do ma ni ati ko ka ya faro ya bane me ka foko aye ala ka kiri soso min ke ko o fana ya fa kera o fen aye ya fa tigiti e Allah ya fa tigiti e o ya fa tigiti ala ke kere do e korna suratani saba aya woro korna inna rabbaka lazu maghfiratin korna sura aya kemet bisaba ani yafa masa ye kelen pew de mɔgɔ mun bɛ se ka yafa di adamaden ma o ye kelen pew de o ye Allah subhanahu wa ta'ala ye a bɛ segin o kuma in kan kɔrɔna sura tawba kɔnɔ ta a bɛ se 400 a ko yala buna adamaden a b'a dɔn jɔn de bɛ yafa di wa ko yafa di baga de ale ala kelen pew ye kuma ninnu nana ala ka wagati caman bila an garisɛgɛ la an ka to ka ɲɔgɔn sanbɛ ni cogo la an ka to ka ɲɔgɔn yafa ni cogo la an dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka to ka jɛ ka baara ɲumanw kɛ an kana jɛ ka baara juguw kɛ a ko o de an kɛ manto la fitama chapitre 3 verset 110 ko foyi ma aw kɛ manto la kuntum khayra ummatin manto la cɛ manto la son hɛrɛ ma ye quoi ka da fɛn kelen dɔrɔn de kama k'aw bɛ maaw yamaru ɲuman kɛla ka maaw fatan ka bɔ juguman kɛla nka setane bɛ munumunu aw cɛ la dɛ setane tɛ bɔ aw cɛ la donc walasa setane kana don aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka kumakanw jateminɛ aw dama ni ɲɔgɔn cɛ wa aw ka bisiki bin ka bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ la n'aw ye bisiki bɔ aw dusukun kɔnɔna na ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka kuma cɛjugu kɔkari aw ni ɲɔgɔn cɛ la fitina bɛ dɔgɔya dɛ pewu kanga kuma Quran sura suratul azab aya 70 abo coba wala shahidu ambe baro te do were baro ni hakli jigi kuma de don am ñoom bila sira ñi ngali do be fe ka fen do be fe ka fen do de fo Syria kuma ani bila sirali kan an bɛ taa ni o ye bi fana o cogoya kelen na inshallah an tɛna babu ta mais yani an ka kuma di mɔgɔw ma an bɛ an ka shahidu bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra yɔrɔ jan na ka na an ka shahidu dɔw bɔra Kayi kana Mamadu Dabo olu bɔra Kayi kana u bɛ an fɛ yan nin jama in kɔnɔna na Mamadu Dabo o bɛ min jati Kayi ka filɛ nin ye an ka shahidu bɛ Kayi a nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka se a nana Bamakɔ a ko fo ale ka se
kasile an fɛ alhamdulillah an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ani an ka shahidu segu shahidu bɛɛ jakite shahidu ba ale fana nana ka bɔ bala segu a bɛ an fɛ yan alhamdulillah an bɛ ala tanu kosɛbɛ kosɛbɛ sanakɔrɔba an ka shahidu bɔra sanakɔrɔba ka na olu u ka ca yen dɛ musa tal ninnu ani sisoko ninnu a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ olu nana ka bɔ sanakɔrɔba musa tal shahidu wadu do cɛkɔrɔba musilen filɛ nin ye ni Keita ninnu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Keita mana bi Adama Keita cɛkɔrɔba ka denmisɛnnin bɛɛ ye mɔgɔ kelen de a yɛrɛ de ko ten k'ale ye cɛkɔrɔba ka denmisɛnnin an ka shahidu bɔra yɔrɔ caman ka na a dɔw ye siɲɛ fɔlɔ ye Fuseni Jɛnta ninnu Fuseni de yɔrɔ jumɛn wala Fuseni Jɛnta ale a filan tɔɲɔgɔn bɛ Lasana an taalen wajulu la Maɲanbugu de tɛ yan an ka wajulu mun kɛra Maɲanbugu Sumare ka yɔrɔ fan fɛ an ka shahidu Sumare Maɲanbugu voilà donc o de tun ye o siɲɛ fɔlɔ ye ka se mais shahidu wadu do olu bɛ groupe k'a mɛnna alhamdulillah shahidu Seydou Keita ninnu b'u dɔn a b'o cogoya la inshallah ani an ka shahidu dɔw fana nana ka bɔ yɔrɔ jumɛn tuguni hakili dɔw nana ka bɔ Faransi Ibrahim ninnu Ibrahim nana ale ma se ka yan sɔrɔ o la shahidu caman shahidu kuraw nana donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔw nana wala y'a ye a yɛrɛ bɛ ka filmeli kɛ Modibo tɔɲɔgɔn a tɔgɔ Sidiki donc y'a ye ninnu bɛɛ shahidu kuraw de donc olu normalement an ka baro ninnu kɔnɔna na an kan ka kuma di olu ma fɔlɔ ni fɛn b'u fɛ ni y'u siɲɛ fɔlɔ ye seereya de don ɲininkali de don a ka di olu ma u bɔra yɔrɔ jan u ka dusukunna siri quoi u ka a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a mɛn an bɛ se ka ɲɔgɔn baro cogo min na a bɛ ko nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ an minnu bɛ yan tuma bɛɛ o la a bɛ faamu quoi minnu tɛ yan sɔrɔ tuma bɛɛ ni olu nana kuma ka di olu ma wala Sikaso ne tun bɛ k'ale de ɲini parce que kelen tun tunnen don ne la ja a yɛrɛ sigilen bɛ fo n kɛrɛfɛ o de kosɔn n tɛ k'a ye quoi n bɛ k'a miiri yɔrɔ jan Isaka Ndiaye ale bɔra Sikaso ka na shahidu gɛlɛn de don alhamdulillah Isaka ale sigilen filɛ nin ye shahidu cɛla ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi fo Isaka fo u dɔn Isaka de filɛ nin ye ale bɔra Isaka Ndiaye a bɔra Sikaso ka na shahidu de don a bɛ groupe sanfɛ Abubakar Sidibe ale fana bɛ yen Abubakar Sidibe olu bɛɛ bɛ yen ani Mohamed Jabate ninnu olu bɛ Sikaso dugu kɔnɔna na ani Amadu Yatara ninnu u bɛɛ bɛ yen an ka foli bɛ u ye u bɛɛ folen don ni Isaka Ndiaye kelen pe o tɔgɔ ye ani Kayikaw folen don ni Dabo tɔgɔ ye a b'o cogoya la Sanakɔrɔba an b'u bɛɛ fo ni Musa Tal tɔgɔ ye o la a b'o cogoya la ani Jijan Tarawele fana nana ani an balimakɛ Burulayi Konate fana nana kɛra shahidu ye Burulayi Kone voilà Burulayi Kone a ɲɛ b'a la a bɔ mɛ révolutionnaire dɔ de fɛ parce que a bɛ comme bɔrɔ ni a y'a sɔrɔ siɲɛ kelen dɔrɔn a sɔnna donc n'i tɛ mɔgɔ mutilen i tɛ se k'o kɛ a kana se k'a la dɛ k'a fɔ ko i ye shahiduya mɛn siɲɛ kelen dɔrɔn i sɔnna shahiduya la i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ tun ye mɔgɔ mutilen cɛ ɲinina tun de don kabini bi tɛ da sini k'a mɛn dɔrɔn a b'a fɔ ko mɛ nin de ye tiɲɛ ye a bɛ se k'a minɛ dɛ o la kuma bɛ aw bolo ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kuma ta aw cɛla mɔgɔ minnu bɔra yɔrɔ jan ninnu ani shahidu kuraw minnu bɛ yen a bɛ se ka anw baro ni kuma tɛ aw fɛ fana an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais normalement shahidu kɔni n'i kɔni kɛra shahidu ye kuma kɔni b'i kɔnɔ naam Burulayi bɛ fɛ ka kuma i bɛ micro di Burulayi ma Burulayi Kone Waalaikum salam. Bon, ne ka kuma ye pas que fol dɔrɔn de don. Allahu akbar. O tɛ dɔrɔn ye. Don dɔ bɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ la. La banque de Ahmadiyya Ahmadiyya. J'ai voulu accident ka bɛ yen
donna k'a fɔ kɛ k'a lajɛ plutôt ni Traoré voilà Traoré an bɛnna ma fission la an ye baro kɛ ale de ye groupe ninnu fɔ ne ye ale cɛ ninnu fɔ ne ye n'o tɛ a ye ka ɲini a ye ka bolo ka fana donc ne kɔni b'a lamɛn don o don moi j'ai déjà viscéralement changé radicalement changé. Ah bon, ni français ba ye c'est-à-dire que n'a ye nin fɔ bamanankan ye i tɛ se k'a faamu c'est-à-dire k'ale y'i tigɛ ka i dan ka bɔ dɔ in na pewu waati kelen. Nin ka denbaya sukalo na n ye sukalo min kɛ n'u ko ko gɛlɛya cira bɔn kana la min sun tigɛra mun ne ta ma tigɛ fɔlɔ. An bɛ taa misiri la n bɛ taa seli n ka denw ni an nana ni bibi donna kuma tɛ ka bolo an ma ka sun tigɛ a sɔrɔ bibi donna ka ban kelen n ka seli fana lasara fitiri laban safo fila laban n m'a bɛɛ bange. Ne ka bange mais halisa ɛrɛ ma la min ye fitiri laban bange sisan n bɛ ka fatiya dɔrɔn ma mais komi n bɛ fɛn min na mɛ o don n taara bɔ dɔɔnin kan. Ako n'i ye fatiya kalan chaque fois i ka dɔ d'a kan donc n'o fana intégré n'o fana b'a la. O de don ni ne chef yɛrɛ a b'a lamɛn dɔɔnin a b'a ta ka taa. Saka fitiri mun de foyi bɔ ne bana ko in ne ka ɲininka c'est kelen tɛ bɔ nin na c'est kelen donc c'est kelen n'a tɛ bɔ fɛn ka don o ma bɔ o kɛra ten fana comment on appelle ça encore là. A ma ban parce que ɛtɛ baga fɛn o fɛn mɛ seli fana la ne ka misiri da bɔ ka se fɛn ko misiri ban ma a bɛ ka foli kɛ ko sagara la bari i bɛ foli kɛ sagara la sagara kɛ. Awusa ale bɛ wajulu kɛ an ka misiri in kɔnɔ. Kosɛbɛ. Ne ka dabɔ ka se misiri ma juste o chance dɔ ye komi bɛ ka fɛnw lamɛn jɔkɔta min bɛ kɛ sumaworo kuma ɲɛna o ka nafila min. N'o ma dɔn ne ka telefɔni bɔ n bɛ kɔnɔ kɔnɔfan daminɛ. Ne bɛ taa yɛrɛ sigi furu la Jati kana kɛ ani yɛrɛ sɛgɛn. Fana ko ne taa sa ko tɛ fɛn tiɲɛ ko ne taa ko yen. Je ne parle pas et je ne suis pas parti. Fɛn na sisan seli fitinin sera. Bon de taara a b'a fɔ e kɔni bɛ joli sisan taa nana komi y'a daminɛ sisan taa nin kɛ bi o ko d'accord mɔgɔ min joli ta a bɛ taa bila mais ko yɛrɛ bi donc en un mot ne kɔni ne bolo adamaden n'ala a ti d'i ma n'i ye kuma mɛn tu n'es plus un enfant tu es mature tu es majeur i bɛ ka réflexion kɛ man de bolo adamaden n'i kɔni tɛ diinɛ ko ye i ma k'a fɔ k'i bɛ choix kɛ ala ka kumakan ani mɔri ka kumakan na i bɛ ka tile dɔ yɛrɛ o de y'a kɛ je suis un enseignant de formation. J'ai fait Diawara il me connaît. Voilà, Diawara voilà. J'étais enseignant. Et dans ma vie, il y avait un grand rêve dans ma vie. Un très grand rêve. Mais ici à la catégorie A, il y a une à la fête. À Yiri. Donc, ma alpha il y a un peu de temps. Voilà, comment problème. Ni sera domo. Ni taara mɔri fɛ yen n'a yɛrɛ a bɛ ka dugawu kɛ a bɛ kɔnɔna la a bɛ ka dugawu kɛ a ko ale tɛ ma so bɛɛ a ko n'i taara mɔri fɛ yen n'a ko ma ko mɔri i ba ka juru b'i la n'i ye tɔgɔ caman ta yafa i ma a y'a fɔ a ɲɛna a bɛ can sa a bɛ can so o de ko ne ma ko burule i ye concours min i b'a sɔrɔ koyi i b'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ ne ka concours kɛ ka taa NSP la n tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la n y'a kɛ siɲɛ kelen. A dɔw fila ko mɔ k'i wari bɔ o de ka kɛ cogo mais k'a mama ma dɛsɛ a la n y'a ko kɔfɛ a y'i to dɔrɔn a sara n y'a k'o sara yɛrɛ ma a sara kunkolo la donc o grand rêve ala y'o nɔgɔya n ye a bɛna catégorie A la n nana o la sisan o sɔrɔ ka détaché ka taa ministère du développement social la maintenant an bɛ président au ministère de la santé et c'est pour vous dire que au changement ninnu nana ne ka vie la mɔgɔ o hakilina ni mɔgɔ n'i hakili sɔrɔ ka ban n'i ye kuma fɔra ɲɛna i k'a lajɛ min ye min ye i kan k'o dɔn donc a ti sa ne ma kalan o de y'a kɛ comme ala ko ka di n ye n taara n tɔgɔ sɛbɛn sifɔti la salon sunkalo
ani na sungalo ala ko bala yo kornata depuis bi fosi ala ta adika be na ta da ko sugo ya apekala salo ta ani ata ay konati salo ani na be Allah akbar o se pour dire que devo adena ko kati maintenant ta prendre là une question posée moi quand travailler ma mise au groupe j'ai posé une question à notre dosage après mon collègue oh c'est vrai ça nous mais pour qu'on apprenne le coup comme ma pour faire un petit dîner qu'on a qu'on a qu'on a pour dire à nous faire nous à laisser tout ça qu'on a donc alors parce que on a mais là il y a déjà à préparer parce que trop fait à jogo nous faire mais comment non comme nous devons tout à faire qu'on a d'autres mais ça comme nous qu'on a nous y a eu mon attestation alors j'ai fait maintenant depuis 2017 qu'on a quand même attestation pour comprendre l'islam. Depuis qu'il y a beaucoup de gens qui parce que comment c'est ça vraiment il ne parle pas de l'islam. Il ne parle pas de l'islam en fait. C'est même rapport, nous on a fait la photo, ce n'est pas la peine. Ou bien quand on corne de la peau à la peau bébé. Maintenant si ça comprend l'islam, on va de la peau corne qui a problème. Ah non, on va donc vraiment la procédure comme il parle pas ni le kacha donc on est vraiment né la maman carrément je suis shahid entier voilà totalement shahid La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hayya alhamdulillah rabbil alamin burlay ko ne ka kuma nu sabatele do kosbe alhamdulillah akera hakli jige akera kala en amma ayto wa alaikum assalam wa rahmatullahi aha ibi to ko Mohamed Sissoko Mohamed na je yonge Musa Tall jati ndo ne saydo yala sangelen soro sisa tara kata soro Usman Bariga sonde be Musa Tall koro jati Musa Tall pere a porte de ni terike tara foli blola nya soro Musa Tall de la sonje nyanjo kala medo Allahu akbar surani haya madeli kamendro ko je nguri joni kiba lame ni lara be doni finyana Allahu akbar nya lame mo be taka ne taranjo ya fara ngaso avec à imaginer n'y pour les saïra na ngone Musa Tall ngone dola 200% ama ko te Musa Tall ngone tagira 200% baraka mi de o ni ya wajuri lambe bi soni ni dore adamina ni be ni ta ya be ni be ni ta ya be ita be ke ta fan bon Qur'an bi yekeliye sura ni aya go jana ni ele ma to temina ne mi tonika nyam da me tomi ala barikala amba ka to wala an sigiro bene selenge mara lambe tamamba tamandala ay do kali adam ne ni sanje anne nan ko hola nan gasirate anye bi ala tarila ne de se ko sayre minya ne bi hali ne maseka abe waliya mana ne ne ajaka jiro ne ala fo ne ga sababu ne ga sababu mai mutai ne de sayru fo ne la ka sayru mani bisa sayru kola ndena nitsa Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam Sissoko Doya. wa alaikum assalam
Bismillah. Saya juga bisa nggak mau ngubah, ada sampai mau ama dalawai mari corona lampu timado. Amba aku mereka orang Burkina, dan aku malah orang Basaba mungkinna. Aka wadu kono ayi famya sura kono kafo ni namara be fevere la namara be sebeni ba o ndo munu sebeni ke kosani na kana sebo ko alisa e kosani kosore kay no alhamdulillah amse afo gam am bulambe gele am soro ka tala ka am wu be soro ala parce que mo sirama watini na muku ujoro ani muku se ake bere am bulu ku gosini unna ro ri yana o ya tambe sani family ango yoro manja sisa o yere ko ne taw bala de mo ko ne do on de ya kuma no ya disale o ke ko ne taw bala de ala sal di mo foka ke prepare ako chama te sali aw bu montu o sallan montu na wati dina se jan montu kana ko na ko aseban jira o fe da ko sali ku be ni klise la ko chama chelo ko bawo masha Allah ay mo dama o chama so diambe dum ne ko ya alhamdulillah o ka chamolo ko beta kala ro beta la melike o be Quran sanga andere alhamdulillah ina ndere Quran sa yo Quran sa alhamdulillah ka bibulu era fana sa parce que afaranye sai gwa ta kalango ni ba iba fana sai be iba ma ne ba sa ni da alhamdulillah fla ko ba bulu ko ndere bulu ken garna le gan kalala ma ingoni gerla ska musa gwa la mani ko no ati sa ko alhamdulillah me kala na dongo nya kamu ga se ko mo parce que afora ko an ko azili ani ma ni sali ko pa sa pa ke la mo na ko mo sali gela ibe na mo na mo na sai rufe ko ya wa mi fe sa lo ga ni ko mo na ya ako ma sa la ni sala di ma nya ra ko de du abende na le fana ya na ra be so mo ko na le me dinga la duwa ni ko be promotion sama kata fe no ale na chere ni sumo wati sundiga wati sero wa sundiga wati sera no dawo de mi sundiga ma fa an ta se doni fo o ya la juma u beta be u ya be fo no wo Qur'an le ko Qur'an le wati fo ko ya la Qur'an le sundiga fo wa ayo o ba kara mo la me u dawo da ko ma se da tula don no ta lo fo wala ko su ga wajula u dawo da tula don aw wona o te mo ko siangi ne kidan mais ma fait diplôme d'adon ala ya fo ni mo ima mo sama to to wata ale be sababu don nati ati la mo be se alhamdulillah o ne ko o le re da kula don ambe ka ni se sa do le sura ko ma sha Allah mo be funi kay bi so kay sa bu do e asa de mi na ya de la ma ko so bere ni se ran guwa fu la se o so bere ma do bari o ambe do ni no albe an sa ala ka doni dama kuma fora to musaba ta kalango ambe gan bila ja asanga tu farana tesirida assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum assalam nafulu sharu belajili anga fulti banay bon ne bon wa ne na sharu aso to na e bi to ko ne Mamadou Dia Musa Tall Dengal Allahu Akbar bo ne na sharu do ko wa ya kasawu bara Mamadou Dia la ko wonna ma fo ko to bo ne na sharu ne dara ga mili ka ye ga fo kuma caman fo karamɔgɔ la karamɔgɔw b'u bɛɛ lamɛn mais dɔw la baro sen fɛ u ye bari tɔgɔ fɔ mais m'a lamɛn dɛ mais n bɛ lamɛn recherche kɛ diinɛ ko in kan parce que karamɔgɔ ninnu lamɛn ka di kojugu bon n'i ye dɔ ta n b'o lamɛn n bɛ kilo la n bɛ tila ka dɔ wɛrɛ ta n b'o lamɛn mais en même temps ne tɛ ka faamuya foyi sɔrɔ mun bɛ f'i ye bi sini o conseil bɛ taa f'i ye n'i hakili sɔn min kɛ yɛrɛ n'i ye karamɔgɔ lamɛn yɛrɛ i dabali bɛ ban u bɛ mun f'i ye kunun ani sini u bɛ mun fɔ i tɛ taga fɔ foyi sɔrɔ y'a ye bon fɛti ɲɔgɔnna de nana chez l'étranger ne misali caman de ɲini pour que n bɛ se k'a dɔn kuma min bɛ ka fɔ fɛtiko in na bon karamɔgɔ bɛɛ y'i ta fɔ i y'a faamu
bon dale mbegere filda ka bali ka fenci ma na fo ala ko ba ko ne ba kai fenci ma ka na la me ba na ma chene na ka filda ci mo problem dala na ci ci ba ka mo ne be bela me a bari ci ne wa dum na ne mu la ka si folo ni mo nya am na re mo se ata fa do ne ja ala ba ci ne ran la aso ne be do fa su bege ne sika sila me a ci ka ni ga do ne su so to na bon fele kelen ga soro ka fo suran aya de ga fo bon masika arab bon kala me min jumle français limna suran aya me fo bita la ji mo soro e no ga de temen ga bon ngele mo fele da musata nu ko mi barake da wala musara musata nu ma ka yu bela mo chena woni nyoti wa so mi barika fo télécharger youtube ga mala jennesi ga fe chama fa almu era cinema ne be fano fulu wala da me ba yaay ne dara ko da chama so la musa tal be do shado wala donc alhamdulillah bi a wona no fadare itala atir wala soro woni gara shayri bi alhamdulillah uyange fadara ka no gano me yela una wa fo wa be ta ngo ngala ko bela ko una ba do wala tinje kala mo re mana si wadula bi ne no ula je o ina de be mina ko wallahi ibale ko wadu ta fa ne dre ba fo chela no ko bala kuma da mu fina kama ko ne am doge al bi ala shadu ala atime ne doge shadu bela ji abala wata ka ba duwa mo fo go be aka fo be ye ko so be ja assalamu alaikum ala ka hele ka kuma be na foro do kwa kuma ni afo wati sera ni ma fo abe kuma na mulo sari ambal make kuma do fo ay ne le do so apni ji ne ka shadu ala ya di ji sangani do kuma la me o do fo a tun tala ka ca ba ko du ko se mais ambal ma ke mi fo ne re ba ko ne ka ko corona ka chori ay tro la ka chori fo la no ma sa ne wa sa ma so abe be tala ka be tro la ka be lu be ba ma so be abe di ne ti ko maintenant man na se ro la ay ambal ma usi ko ne ka ko la ko se be mbaru ka chama be do ala bon en grand frère do ko an fa kun ko iga ke dine to la sere ga ke ala ko la ko ikara tijanero ikara shayriyo ikara ansarmiyo ikara fawfe ko an fa ko ga ke dola bo ma dale mo fo ko bo an bam so re ala ka hina la kuma dile ale ma kuma sele ale fa ale ko ko ni har ma da ko ndo ka o chef ka ko har ma dia ni balma la ale bisu ko fo mais mi ye kurane kuma ye mo ko kurane ale se ka fe fo Allah akbar ne re ba fo wa so ni kun tara kayra la ka ta da ko fla fla fo uno ko jele ba kala me ne baba e mi ka suran fo mi ka aya fo ne ba ko ko ale ko global ne be min fo ne be ko korfo ne be min fo ne be ko korfo wa ko ba fo abe kurane ni yore mo abe kurane ni yore mo o mani har ma dia ko ni do wali mo be kurane ko ni mo ko abe kurane ko ni fe ko ni ale se ka fe bula de kama ko assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Amadou Traoré Amadou Traoré ko se bu bay également ya fa se ni rom na fa ci inshallah o ne tera shaye do go na wala ko ni ay la karamo di la karanga badra ju karanga la be ale ay ko do passe la ko ne o ngara shaye mu sabab lo biskile Ousmane Traoré ama tere ala je biskile mo Ousmane ala ne to ma ye se ka fosi tala to ma Afro, c'est mani le ka ne se ta do ere mu classe la ko nya am se na do ere nya ha ga mu se Allah tansi ko su bere ne se la me se ka do mani ga ala fe ala ka sila na chi ere ala ko ira la ko ba Traoré wodo la ne mu to le tarani fi daro a ma ere ka ma do bere e ku la Afro ngam de mu ere la ne bora na se la me wala mo ya wani ye ko sami sini mo ko ngolu ba mo ko rek wani ye ngolu sini ni di wati ya ko no ke alo don mo so bila be jangu bi aw mi di sera ko mo ko resela tire yalla ko shi afa wa sira do me ni hada kan ko ye ko no ko ti
k'ale bɛ kuranɛ de kan sisan ne ko n ko kuranɛ bon sisan n ko donc n k'a kun kɛ mun na n ko k'a lamɛn n ko n yɛrɛ n ye dɔ kɛ kuranɛ n ye dɔ kalan kuranɛ n ko n bɔra madarasa kun min na ko kuranɛ kɔrɔ tɛ ka fɔ n ko de y'a to n bɔra madarasa la a y'o kɛ mun na sufɛ n taara jasi ni kuranɛ bɛ n bolo n y'o dayɛlɛ n y'o datugu ko parce que n k'o dafalen tɛ n ka sɔrɔ ka telefɔni ta sisan ka kuranɛ télécharger ka don a kɔnɔ kuranɛ sura 4 aya 80 ani 7 o kɔnɔ ko man astaghfiru min allahi hadisa o kɔrɔ ma y'o ye mun ko a ŋɔni ya sɛbɛn k'a bila ye ko ka tuguni a nana ye tuguni wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bittaqi bayna zalika sabila o de ye tiɲɛ ŋɔni ye wulibali ye mobili tɔgɔ ko ye o kɛra don min su dugu jɛra nana a seli lamɔ ye n ye n ka seli kɛ k'a ban mɔgɔ bɛ ka yɛlɛ na o y'a sɔrɔ n ma seliji ta ko n yɛrɛ fɔlɔ n bɛ ka seliji ta o waati cogo la mɔgɔ bɛ ka yɛlɛ na mɔgɔ b'a fɔ ko ko Amadu bɛ ka yɛlɛma tilebandiri de ko i kɛra kafiri ye dɛ waaw o sɔrɔ mɔgɔ kɛra kafiri ye o mɔgɔ tɛ se ka ban Ala ta la ka dugu karamɔgɔ ninnu ta kɔ n ko kuma fana tun ye Hayidara n ko fɔlɔ Hayidara mun kɔrɔ ne ko n bɛ sanga ti foyi kan ko tuguni yan ko n ko ne ma se ka o la yɛrɛ la ne ka seli kɛ Ala nana kɛ ni dɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ fana ye kalalikɛla ye n ko karisa n ko ne bɛ ka fɛn mun lamɛn e ka nin lamɛn ta e ko k'ale fana bɔ ne taara ale kunkolo ɲagami o y'a sɔrɔ an ka bolokɛla bɛ ne n'o sigilen ne bɛ n ko jaa n ko seli yɛrɛ fansi tɛ kulo yɔrɔ ko seli bɛ kulo k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ n ko wa ne ye min ye a t'a kɔnɔ a ma se ka kuma a ma bɛn fɔlɔ a ma ɲɛfɔ a y'a tile bila o donc ne tora ten n tora ten n bɛ to ka seli ten tɔw nana jateminɛ fo n na seli ta ko ninnu bɛɛ kɛ mun kɛ donc a teli bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ sahidu ye sisan bɛɛ kɛra sahidu ye o la kɛra mun kɛ n ye nin yɛrɛ wele k'a fɔ a ɲɛna n ko sisan n ko bɛɛ kɛra sahidu ye ko maa si tɛna tuguni k'i b'a mun bila tuguni. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Traore Aqui é uma. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Foli b'a kelen n'a bɛɛ lajɛlen. Ne ta ye kuma dafa ye fɛ. Awɔ laji dunya. Ne ta ye kuma dafa ye. Kɔni tun bɛ ka kuma dilanni min kan. A tɔgɔ ye kuranɛ sura 8 aya fɔlɔ. ويسألونك عن الأنفال كل أنفال الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأيشر على نعقد ذلك والذي ربنا تمام حديثات تبو تسرع أفضل أولو مقفل ناكينا فاني كالودو كاب ذلك كالودو وتيبو لكو كالودو نبغى أحمد التفاهم موسم مكسر أبونا عبد وتيبو لكو كالودو ولكو تلالي إصلاح بين ذاتكم ذلك آية من يوتيوب الكلو وكنترا أهل نيو مسومي شكلا في كلو تيركو كلا كواني كلو أنو بلا كلو لا فتا كلها وأصله ذات بينكم أشرا على نياك ذلك ولي ولي ذلك أبونا غيرنا أني ترى فو أتكلم من بيني ترى فو تيجي كلو ولي ولي ذلك أبونا غيرنا ولي ولي ذلك كلو بأدانا wodi ni yoro de dum ko dal islam ko man nga ko de ko dal ke mo woni yoni on to ko yoro de ko ma ka fere ko ka o kana sura 6 aya ko ni ka ko di fara attack wala abu wele de ko dal kanu de ko kera ko aya ko wala ke na mazihan kan kanu ayoro ti wele ko kalu abu wele de ko dal amu ko to ko mo ka so fam ka fara ko ya fere mi fo woni dal la kaloti wele o wele ko islahu dali wala o ko nga ko de ko dali wala ni ko ko na la kan salamu alaikum salamu alaikum mishari jama wa alaikum assalam wa rahmatullahi ito ko Sheikh Umar Kulibali ka bo samare bugula ne gara sababu shabi asababu ya an karamo bandugu sangare ka wara mi se wala kosobe ngati be bandugu sangare ka émission la mais
Bon, nous avons carrefour, il y a un bon, enregistrement caman tempo. Mais Umar Sababula, Umar Sinango, Shadi Umar Sinango. Allez enregistrement caman tempo. Nous avons Wadukan Chamadame, les réputés barrières d'eau. Les Kume Bandou Sangare, donc Kotebati. Bon, nous avons essayé de voir si c'est tout fallait. L'interaction est fauna, nous endinga. Les toits comment nous y fouiller. On irait où est Doana et Kacha, moi chaman quoi. C'est toi. Allez, c'est ça, nous tenons à comment nous n'avons. Bon, où est Dora, où est fait, où est un entouré à la quoi. Les titans là, les réunions pour la guerre bien, les venir la cuisine quoi. Comme nous la politique, nous sommes à Tangaram, ça vous l'a mis les d'abord les chiens à Duma. Les bon, les c'est la Duma avec le groupe là, on est resté pour ça vous l'a Duma de groupe là. Tiens, vous va vous voir le groupe là, on est resté là sur tiens, on est là, les bananes là. On est là, tu m'as dit que il y a un homme qui l'a fait. Moi, il y a un série de choses qui sont faits par les choses que tu veux. Les gars, sont faits de la dame de la Nina. Pour la décision de mes chers dollars. Il y en a des choses qui sont faites. Dès que le dollar est marqué en bout. Faut tu nous mettre donc plutôt parce que il faut qu'à chaque dollar. Ah, o ka ni bo. Joro fitini bi la no te. Le mun do ba bet nu bo ko. E ka ta ka sun tige. Aha. E mana. Ne ra pa ka fle. Ale problema, ale ti ari sa kula me, ale ra ta do, ale ka ko do ke ko le ra te kula na ko no. Ate ari sa fe, di bu kuma ja ba ko wa di se ko ta na kita bu na ne wi. Ale ra ka se ji ta bu ni fam, ale ra ta ko o ya di sa kuma di. Da ba ko. Wali sisa ne ko o ni ko ja ku ko ka kuma fo ai ara ba ko ngo chenu me ka fa lu ga ta ma Yela malman no ko sabla kuma ga ja ne ko ta ma ne ko ko ne ka kuma ga mu ko le ko ta mu ti do na mu tu ni ko ya ko ali sa ti ko sabla lu ti ja le re ta ali sa ti fe ko sobe ale ga kuma ga mu ke aban ale ga kuma ke abale ko ko o be ko ne kuma kan sabla ko ale na ko be ni ko na ko be Allahu Akbar. Ne refleni, ne dona shedo la fara ni mo, sabula ni doni chama so. Ne refleni, ne kile ma la bukala. Me ne français mun kala. Ne be du prana ko ne mana mimme, ne bita du bita vérifier, bita so. Wala ne ga shedo ara processi. Allahu Akbar. Ali ne ro ko ga ale fene be to. Me bibi ali bi ale fene kana be la ko so ale ma se ga ele ma ko. Chendo. Ale ma kala ale ta go chendo. Me asega ele ma ko. Abena ele matou o ala de ala caia yana saiu a causa ele abela de novo com o cara da aga dine na segundo mano aga so barca da coisa bem que ele faz que pouco ele ala cara dos com maia ele toma muito traure ne be dawda bugu anga ko yi ame shawda la ave samsal ko ale de ne shadi ko wadi ne ko bara ko dali ta samsal ni don ma ala barakada wati be sama kan me mari so ala kata wati ala tawre chen ko ma me ala kantola ni tan ko ka foli ke shadu be albi anga jija dati ame de hadi la re amano anga jesri ni ala sonal bi ala be tiens pas ngawo ni ngali mina se mina ni ngal doke bari la ko sabe komi do ba ngayro la ko fele shaydu e jati ko ba forti chano be barake ni ko ne fene kuma kan ko sabe on ga dan fara do le be anu che bon chana ayi mfendoni jati mo mina kan ni ngali ke ko sabe ni ngali la ko ga seli banque ambe seli to na be seli te ambe no birila na rukula directement quand il colle awli awa ko rute mais directement lu do rukula tata vraiment mo mina kan ni ngali ke ko sabe e kam la sara wala ni ngali kan do e kan ni ngali jabi do Quran suratu Muzammil Quran verset là-bas. Chapitre 73, verset 20.
Allahumma konna iba ajatani Allahumma inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min as-sulusi wa nisfa wa sulusahu wa ta'ifatun min al-ladhina wallahu kirim yuqaddiru al-layla wan nahara alima an lam tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an alima an sayakuna minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah fila wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah sawa فاخروا ما تيسر منه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله عنان قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إلى الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله غفور رحيم. Chapitre 73 verset 20. Verset 20. Allahu Shengulu mula de ba kono nana ay mu de fo akoko ata fen kala min kan no awma fakaro mata yasara min al-Qur'an fakaro kukra mata yasara minhu wa aqimus salata kika fen kala murigo kika fen kala ka bo wahyu la Qur'an na min kan no ima ika seli joni ayo ta Qur'an sura muga ani kono to ta verset bina litu utlu kuma mo kala ke ma uhiya ilayka min al-kitab min wahira ka min kitab ko iko kala wa aqimis salata ika seli ni jonai kosebe inna salata ika don ka fo seli mun ko foto play tanha anil fahsha'i wal munkari abe aw fatan ka bo jumula ko ma ani ala tanama ko wala zikrullahi akbar ika seli ni keni Allahu akbar wallahu ya'lam Allahu akbar ala ede kabo d'accord akimo korona surata ani du verset plus wala ani shege ay mo defo chapitre 15 verset 78 wala kad atenaka sab'an voilà chapitre 15 verset 87 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم wolomula fleni min be tani ka seri ke ika fla kono ika fla kono wolomula fleni min be tani ka seri ke ani Qur'an o wolomula ni ya ajate abe Fatia de kofo abeto ko o kala Fatia ere miye Fatia ye aya wolomla de suratul Fatia sura folo aya wolomla de ba ko rahman rahim aya wolomla ni duwa ere de be wele seli duwa ere de be wele seli ako Muhammad Lamin ko ni mo fatara me ni cheni kala do ni kafir do kana jo e ka seli kai ja seli ni jume ko istighfaru sura kononto aya bishigi nani seli de be wele duawu dunye yera kun ko ani duawu yera de duawu ye ala wele de be wele duawu kasro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim kabe tanika seginke aka fla kononana donc kika seli jo kika selini kene Allahu akbar donc ni be Allahu akbar tani ka segike ni ko Allahu akbar be kalake ote c'est ça iye kalake ni ko Allahu akbar fila o fly ni tora kata sujuke ba si tala de mais ni segina ni ko Allahu akbar o jodi saba ni tara sujudu bi ni ko Allahu akbar o jodi nani ni clara ka sujudu bi ko kura ni sigi duru ni tara sujudu ke woro ni clara ki jo Allahu akbar Allahu wolum rande be suratul munzamin korona na wala zikrullahi akbar ni ma tani ka sigi la ilaha illallah 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 la ilaha
Ye do ko mo. Amna ko tabe. Masani depuis abi foy wala qad atenaka sab'an minal masani be flafla de sujudu e flafla de ni wula ki jo ni dara ruku ke il faut que eka eka Allahu akbar mi fotu buni donc ebe appel tanika segi ebe fatia e wolum la chogom ebe ta kenye ni Allahu mu foramu suratu munzamil kon Allahu wolum la wala zikrullahi akbar Allahu akbar bitani ka sente wolum la soro ni tara sujudu bi itembe duguma e bolo fara flabe duguma i genou flabe duguma i confessé flabe duguma wolum la abe wolum ado sika sala abamla e ka jingali jabi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ito Mohamed Kindo. Mohamed bismillah Kindo. Kabo sabali buku. Kabo sabali buku. Jati. Seri usa microfone. Shadura yɛrɛ kun ye fɛn min ye ne k'a tɔgɔ mɛn n tulo yɛrɛ la. Allahu akbar. O kɛra sunkalo tɛmɛnen. Ni sunkalo ni. Ne ka mɛn ko Sayidu. N'o mɛn sunkalo tɛmɛnen. Ala barika la. Ala ni ce kuma in bɛ nin na. Mais a sababu bɔra cɛ min na sigilen filɛ nin n'o ye Bebe Jakite. Allahu akbar. Terikɛ don. U taara bɔ a la Segu. Jakite. A kana kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman kunu a bisaba caya bi ye kɔrɔna sura 37 aya. A kɔrɔna sura 41 aya 37. N taalen Segu. Jati. An ye suguri don ɲɔgɔn fɛ. Sutigɛ sera. Il était 18h40 comme ça. Jati. Voilà, donc a ko n ma k'olu bɛ sun tigɛ. Ko depuis Ala ka ne dan ne yɛrɛ ma deli k'a mɛn Ala de ye seere ye ko mɔgɔ bɛ sun tigɛ su fɛ. Voilà, kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ ka pratique quoi. Ko problème t'a la. An ye sun tigɛ ko problème t'a la n y'a kɔnɔ quoi. N y'a to an donna su la an ye sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ. Sun tigɛlen n y'a ɲininka. N ko dalilu jumɛn bɛ nin na. Parce que mɔgɔ tɛ ko kɛ a kunfɛ. A ko n ma ko Ala de ko k'an ka sun tigɛ su fɛ. Ko k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ. Bon si a bɛ kuranɛ kɔnɔ a y'a fɔ k'a yira. Bon j'ai été quelqu'un, j'ai été à l'école. N y'a kalan, n y'a yɔrɔ kalan. A kuma caman fɔ n ɲɛna ko kan quoi, mais n yɛrɛ y'a kalan n y'a ye. Directement hakili nana ye. A fɔra ko diinɛ la mɔgɔ caman b'a kunfɛ, diinɛ fanba, Ala ko fanba la i nana diɲɛ in kɔnɔ yan. Kosɛbɛ. Mɔgɔ caman de bɛ fili la. Kosɛbɛ, o ye tiɲɛ. A fɔra k'an k'an kuntigi lajɛ sallallahu alaihi wa sallam. Ala kira yɛrɛ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a y'a caman kɛ gɛlɛya la. Bon ne ko k'e b'o tigilamɔgɔ fɛ, degun caman bɛ i sɔrɔ a kɔnɔna na. Kosɛbɛ. O tiɲɛna bɛɛ bɛ n y'a ye Ala ko sira fɛ ma tigɛ a la. Adamadenya yɛrɛ la n'i ma mɛn i bɛ tugu mɔgɔ kɔ i bɛ tugu a bɛ fɛn f'i ɲɛna i b'a a yɛrɛ jogo lajɛ fɔlɔ. I b'a taabolo lajɛ karisa a bɛ cogoya min na ani mɔgɔw cɛla bɛ cogoya min na. Depuis n taara Segu ma tigɛ a la. Kosɛbɛ. Bɛɛ ka bonya bɛ n na. O tɛ kɛ mɔgɔ ye ten. Bon ko kitabu kuranitigi ninnu. Déjà ye histoire yɛrɛ la fɔlɔ o ye mun kalan ye ekɔliso la ni histoire tɛ fɔ karisa n y'a mɛn karisa da o karisa b'a fɛ ɲɛna cogoya min na ale fɛnɛ bɛ taa fɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna cogoya min na o tɛ kelen ye o bɛ yɛlɛma o yɔrɔ la fɔ Ala ko o yɔrɔ fɛnɛ bɔra kuranɛ kɔnɔ n'o ye ko bɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne sereyara n danganiyara Sayiduya la. N y'a ŋaniya parce que a bɛ to k'i karamɔgɔ ka vendredi chaque vendredi soir i bɛ yɛlɛ
fɛn sanfɛ Bamakɔ City sanfɛ n b'o émission ninnu suivre bon ko ni nana Bamakɔ n ka di an ka na ɲɔgɔn fɛ n ka nin foire parce que n'i ma ɲɛ bɛ don ko la don ala tiɲɛ yɛrɛ kan sɛduya tɛ ko tɔn ou bien n bɛ tugu fɛn kɔ sɛduya ye yɛrɛ de ye sɛduya yɛrɛ de ye fana carte de ye n'i ko k'i sera la dɔrɔn nin de b'i bolo kɔrɔba la sufɛ i ka tagalan de don tile fɛ i ka tagalan de don nin de ye an ka identité ye bon ne y'a ye ala ko min ne ko ko i lafiyara o de dɔrɔn de bɛ tugu a la siga fosi tɛ nin kuma parce que ala ta kɔfɛ e bɛ ka fɛn fɛn fɔ kuma tɛna sɔrɔ mun b'a wuli n'i ko k'i b'a wuli n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na dalu de t'e bolo fɛn t'e bolo ala m'o se k'e de ye o ye ala ka masaya de ye quoi n'o de ye a tɛ se ka sɔsɔ bon ni tɛ se ka sɔsɔ dun bɛ ne la a tɛ se ka sɔsɔ sege kan de don donc ala k'an bɛɛ sababa ma yarabi a ma an tiɲɛ min minɛ ala k'a laban d'an ma ala k'an fatu an ka sɛduya in kan. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Ne ta ye welemada ye ɲɛsin Seyidu kalanfaw ma. Komi Seyidu b'a fɔ a ye kalan kɛ a ye kalan kɛ. Jati est ce que Seyidu kalanfaw kɛlen don ka labɛn dɔ sabati ka manifestation dɔ dayɛlɛ yalasa gafe ba saba in dɔrɔn bɛ kalan kɔnɔ. Sabula an ka manifestation groupe bɛ yen an b'a dɔn bɛ cogoya min na. Jati Adisa dɔrɔn de bɛ kalan kɔnɔ. Wa ne yɛrɛ sɛbɛnni kɔnɔ siɲɛ 2 ne ta ye o laɲini. Alhamdulilayi ala ko nɔgɔya Seyidu a o wagatiw bɛ na a labɛnw sabatilen tɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn kalanso o y'a sɔrɔ a so de b'i bolo fɔlɔ donc dɔɔni dɔɔni an bɛ ka ɲɛɲini ka taa ka sɔrɔ ka a kalan kɛ mais yanni o cɛ kalan sirilen tɛ so dɔrɔn de la n'a fɔra kalan kɛ k'a fɔ ko a ka kɛ so dɔ de kɔnɔna na kalan sirilen tɛ o la n'a ye ala ja a denmisɛnninw a bɛ faamu donc o tɛ yen fɔlɔ dɔɔni dɔɔni an bɛ ka a ɲɛɲini ka taa mɔgɔ caman ye o ɲininkali tengo an na Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan parce que mɔgɔw b'a fɛ ka o denw yɛrɛ bila ka na kalan na Seyidu diinɛ ko la ekɔlisow ka sɔrɔ min bɛ nin kitabu 3 bɔrɔ dɔrɔn de bɛ kɛ yen donc a kow bolo dalen don dɔɔni dɔɔni diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o wagati de kɔnɔna na bon yanni o cɛ an bɛ ka kalan di mɔgɔw ma bɔlɔlɔw fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali ni i ni Seyidu kalanfa dɔw bɛnna da la a bɛ se k'i kalan mais denmisɛnnin kalan nin o bilalen don anw yɛrɛ de ye fɔlɔ an bɛ to k'a kɛ anw ka so c'est-à-dire i bɛ min dɔn i bɛ to ka i den kalan a la so i n'a fɔ mɔgɔ caman ye témoignage kɛ sisan o denw bɛɛ bɛ sura ni aya i n'a fɔ i ma Yahya ni Mohamed olu filɛ nin ye sisan o bɛ tɛ ka sura ni aya fɔ mɔgɔw ye ani kalafa Gawusu denkɛ papa an fa tɔgɔma olu bɛɛ bɛ sura ni aya fɔ mɔgɔw ye mais o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ de bɛ ka a fɔ u ye so a b'u bila a kɛli fana na a b'u bila a lamɛnni na denmisɛnnin fitinin fitinin ninnu ko tɛ dɛ minnu ɲɛma tigɛra olu de ko donc yanni an ka kalanso sɔrɔ k'a fɔ ko yan ye kalanso ye sisan denmisɛnninw ka na u ma dayɛlɛ fɔlɔ par exemple a baaraw bɛ sen na dɔɔni dɔɔni n'a ye ala ja an ye kilasi 3 ɲɔgɔn kɔni prévoir wagati nataw kɔnɔna na n'a ye ala ja walasa ka mɔgɔw kalan mɛ an b'a lajɛ ni denmisɛnninw de bɛ kalan ye walima an bɛ baliku kalan de kɛ min nafa ka bon an b'o de ɲɛɲini k'a baaraw kɛ parce que ni an baliku de bɛ kalan fɔlɔ an baliku de bɛ kalan n'a ye ala ja a kɛra cogo o cogo ala ɲɛ sɔrɔ k'ale ɲɛ ala k'an dɛmɛ ni ne tun ye i ka ɲininkali jaabi wagati sera baro ninnu ka di kosɛbɛ ka wagati ye wagati de ye mɔgɔw sɛgɛnna dɔɔni n'a ye ala ja o la an bɛ dugawu kɛ Seyidu ye Seyidu dɔ bɛ yen an ka kalanfa de don ale ko k'a bɛ taa Burkina jamana kan Bubakar Touré commune de Seyidu ɲɛmɔgɔ de don Bubakar mɔgɔ caman b'a dɔn Musa jɛɲɔgɔn de don Musa Binafu Touré kɔrɔkɛ de don o la k'a bɛ dugawu ɲini aw fɛ an bɛ dugawu k'a ye bi dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini i fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala i ka
buba kɔlɔsi buba ni a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ ni ani buba bɛ ɲɔgɔn bolo tagama in na i k'u bɛɛ lajɛlen kisi i k'u tanga ka bɔ kisi tɔɔrɔ ma jinɛ kunda ani bani adama kunda olu ma ka taa olu ma ka segin ka na an balimakɛ dɔ bɛ yen Mamudu Kuma ale ko ko gɛrɛtɛ bɛ ale kan kosɛbɛ kosɛbɛ wagati jan a ka kow tɛ ka ɲɛ sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala minnu bɛ yen ni a bɛ adamadenw ka kamanagan wuli kɔrɔna sura 27 a bɛ se 62 a ko yala jɔn de bɛ yen min bɛ se ka bani adama ka kamanagan ma ko wuli ka bɔ a kan Ala yɛrɛ de bɛ ka ɲininkali di anw ma a ka sɔrɔ ka jaabi de ko ale Ala kelen pewu de bɛ se k'o kelen mɛlɛkɛ tɛ se k'i mago ɲɛ jinɛ tɛ se k'i mago ɲɛ buna adamaden kɛrɛfɛ tɛ a ko ale Ala kelen pewu de bɛ buna adamaden ka kamanagan wuli ka bɔ a kan an b'a ɲini fɛ Ala i ka o masaya kɛ ka an balimakɛ Mamudu Kuma gɛlɛya mun b'a da la i ka wuli i ka bɔda di a ma a ka kow kɔnɔna na hinɛ a la Hawa Sila o cogoya la Hawa Sila Ala ka lajarabina dɔ b'a kan ko Ala ka lajarabina dɔ b'a kan ko ka duwawu kɛ Setani de bɛ lajarabina ko ɲɛsin buna adamaden tɔɔrɔ de kan bana de degun degun o la Ala an b'a ɲini fɛ i ka degun wuli ka bɔ an balimamuso Hawa Sila kan Hawa Sila kan kosɛbɛ Mariam Diallo ka bɔ Sikaso k'a denw dɔw bɛ kalan examen na sankɔrɔta dibaga de Ala ye Ala i ka sankɔrɔta di a denw ma i ka u ka furuko a ko furuko fana i ka u ka furuko nɔgɔya u ye u ka taa bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ min dusukun ka magan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni i bɛnna ni mɔgɔ dusukun jalen a b'i sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Ala kana den ninnu furu mɔgɔ dusukun jalen a ye Firawuna dusu i m'a ye muso min ye Ala deli a ko Ala k'ale kisi Firawuna ka fitina ma kɔrɔna sura 66 aya laban aya 10 Ala sɔrɔla ka aya 10 ka jigin Ala sɔrɔla k'a fɔ ko n sɔnna n bɛna i kisi ka bɔ a ka lajarabi ma Ala kana to i ni mɔgɔ dusukun jalen yɛrɛ ka jɛ ko fosi la parce que olu man ɲi dɛ a y'a ye don min na a bɛ Ala kira makutu fɔ suratul Ali Imran kɔnɔ verset 129 a ko Mamadu Lamini ko ne Ala ka hinɛ de taara i kan o de kosɔn e kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min dusukun ka magan ko n'o tɛ ko mɔgɔw tun tɛ tugu i kɔ fiyewu n'i y'a ye mɔgɔ tugulen bɛ i kɔ dɔrɔn n'i y'a ye mɔgɔ jamatigi kɔ i bɛ taa sɔrɔ a dusukun ka magan mɔgɔ jugu tɛ ni mɔgɔ jugu mɔgɔ tɛ tugu a kɔ a bɛ k'o de fɔ i ɲɛna donc Ala ka an kɛ mɔgɔ dusukun ɲuman ye ka a denmuso ninnu furu mɔgɔ dusukun ɲumanw ma ka denkɛ ninnu fana ka denkɛ denw b'a la Mariama ni Mariama Diallo ni a dɔgɔkɛ de y'a kɛ Sayidu ninnu bɛ Musa a bɛ sigi Musa Diallo Sayidu kelen de don ani bebe ninnu a ka élément de bebe jakite kelen ka élément de o Musa Diallo de ye donc a ye Sayidu y'a yira a balimamuso ni furulen don Sikaso a kɛra Sayidu de a nana ni a ka cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba san 80 foya muso ni nana n'a ye foya a nana cɛkɔrɔba ni di an ma yan ko an ka Ala ko f'a ye cɛkɔrɔba sigira yan a y'a lamɛn a ko wala ko nin ye tiɲɛ a nana fɔ yan muso min bɔra Sikaso a fakɛ bɛ Falajɛ bon a bɛ ba kɔfɛ a taara nɔfɛ ka na bila yan ko a ka na Sayidu lamɛn ko i kɔrɔla n fa i kɔrɔla mɛ an ye tiɲɛ ye ja y'a ye kabako don dɛ denmuso ni ko ka bɔ a bolo Mariam a sɔnna ka tugu a denmuso kɔ fɔ yan denmuso nana sigi yan ka sɔrɔ ka taa yan so kɔnɔna na a taara a y'i sigi a selila a ka so yan so kɔnɔna na ka sigi yen ka an kɔnɔ cɛkɔrɔba sigilen bɛ yan an bolo yan an bɛ k'a waadi a san 80 ani dɔw yɛrɛ bɛ san 80 cɛkɔrɔba ko cɛ de ye nin ye i y'a ye a ko cɛ yɛrɛ de nin ye an sɔrɔla k'a dɛbɛ k'a don taxi kɔnɔ a taara donc o de kosɔn mɔgɔ fɛn mun bɔnsɔn mun bɛ bɔ i la den minnu bɛ bɔ i la den dɔw bɛ yen kisi denw de don dɛ den dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔ ta jahanama kɔnɔ mais don dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔ ta alijana kɔnɔna na a bɛ mɔgɔ ta jahanama kɔnɔ a misali filɛ kɔrɔna sura 18
verset 60 ka jigi ya ye Musa n'a ka karamɔgɔ tun bɛ voyage la tuma min na a ye nin misali di Musa ma Melchisedek tuma min na a bɛ ka kira Musa kalan ala ko la ani kabako ko la a sɔrɔla ka den dɔ yira Musa la ko i ɲɛ bɛ nin den fitinin na a ko awɔ ko nin den fitinin fa ka sa n'a ma sa a ko a fa n'a ba ye mumini de mɔgɔ ɲɛnama ba ko mais den in bɛna kɔrɔbaya den bɛ kɛ sababu ye a b'u bɔ ala ko la an bɛna den in faga a ko awɔ ko n b'a faga ko ala yɛrɛ de ye yamaru ko n k'a faga k'a bɛna den in remplacer ni den wɛrɛ ye o de kosɔn den ye nɛɛma ye mais a ɲuman ɲini ala fɛ dɛ o de kosɔn a sɛbɛnnen bɛ yen ko n'i bɛ ala wele den na ko ala wele a ka kɛ den ɲuman ye quoi kɔrɔna sura 37 aya 100 nabi Ibrahima ye nin fɔ i y'a ye a ko n'i bɛ ala wele den na a fara kan a ka kɛ den ɲuman ye parce que munna a bɛ misali wɛrɛ d'i ma kɔrɔna sura 7 suratul Arafi a verset 180 ani kɔ 180 ani 9 an fa Adama ani an ba Hawa tuma min muso ni garisɛgɛra Hawa garisɛgɛra a ko ko ala ka den kɛ den ye min ka kɛnɛ fasogo la mais a m'a fɔ ko min ka ɲi ni yan fan na a m'o dugawu kɛ den in bangera o den de kɛra Kayile o de kɛra kafiri kɛ ni o de y'a dɔgɔkɛ faga Genèse chapitre 4 verset 1 et suivant ala ka denw di an ma minnu bɛ kɛ mɔgɔbaw ye nabi Ibrahima bɔnsɔn ɲɔgɔnna ani nabi Yakuba bɔnsɔn ɲɔgɔnna kɔrɔna sura 2 verset 130 ka jigi i y'a ye a ko k'a bɔnsɔn a ko ko ne kɔfɛ a bɛ mun de bato a ko 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 Yakuba ma ko an bɛ e ka ala ani i fa ka ala ni o ye ala kelen to ye an bɛna kɛ o batobaga ye an tɛ a ka ala nin an t'a bila dɛ ala k'o denw di an kelen na bɛɛ lajɛlen dɔw wɛrɛ bɛ yan Mohamed Lamine nana kasi kuru dɔ bɛ ala ka kuru ni ci k'a yɛlɛ k'a kisi a balaw bɛɛ la ala mun bɛ buna adamaden ka bana wuli i n'a fɔ a ye Ayuba ka bana wuli cogo min na ala kana kuru ni kɛ a ma balaw ye ala ka sababu di ka kuru ni ci ka yɛlɛ ka bɔ i bɛ to k'a kilisi ani masaniya duuru i bɛ taa k'a jɔsi arhamar rahimina amma yujibul muqtara idza da'ahu wa yakshifu su'a ijoy a bɛ kɔrɔna sura 27 verset 60 ani 2 kabako denwuli fila bɛ yen Mohamed Keita ale den ye muso ye a den ye muso ye denmuso in tɔgɔ ye Kadija awɔ Kadija Keita dɔ in Ablaye dɔ in ani Abubakar Konate denmuso ye jumɛn den tɔgɔ Sanasi ani Kadija Sanasi ni cɛ ye wa muso don cɛ de don ni cɛ tɛ muso sisan jumɛn kelen ayiwa ni cɛ tɛ muso Sanasi ani Kadija Lasi d'accord Lasi Sanasi a bɛ ala wele ala an b'a ɲini fɛ e minnu ye kow bɛɛ lajɛlen tigi ye den ninnu wolodon kɛ u ye kisi don ye o bɛna faatu don tuma na i k'a kɛ u ma kisi ye o bɛna kunu k'a jɔ e ala ɲɛkɔrɔ don min na i k'a kɛ u ma kisi ye an b'a ɲini fɛ i ka nin yɔrɔ kɛrɛ ɲuman di u ma duniya kɔnɔ i ka nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di u ma kiyama i k'u kɛ mɔgɔ barikama ye k'u kɛ sɔn u bangebaga tiɲɛta balaw ye sɔrɔ ani limaniya ka sira kɔnɔna na ala kana o kɛ rebelle ye ala k'u kɛ mɔgɔ ɲumanw ye mɔgɔ minnu magayalen don i n'a fɔ Yahaya tun bɛ cogo min na ala ka den ninnu kɛ o kɛ cogo la rabbana wa taqabbal du'a abana taqabbal minna ya rabbi la ilaha illallah taqabbal du'a ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah